بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ میئر کراچی بیرسا مرزا وہاب کی مختلف ٹاؤن کے چیئرمینز اور وائس چیئرمین سے ملاقات، شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت کی گئی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، میئر کراچی بیرسا مرزا وہاب کی مختلف ٹاؤن کے چیئرمینز اور وائس چیئرمین سے ملاقات، تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے۔ شعیب اپڈیٹ کیجیے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی مختلف ٹاؤن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں گڈاف، ملیر، ابراہیم ہیٹری اور ڈپٹی سینٹرل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی موجود تھے۔ اس اہم ترین ملاقات میں شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت کی گئی ہے، جبکہ متوقع بارشوں سے قبل اپنے اپنے علاقوں میں انتظامات سے متعلق ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے میئر کراچی کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف مقامات پر نالوں کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ KMC اور متعلقہ ادارے پوری کوشش کر رہے ہیں بارشوں میں شہریوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، میئر کراچی بیرسا مرزا وہاب شہر میں پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ میئر کراچی کی ہدایت پر شیری جناح کالونی میں RO پلانٹ کی بحالی کا کام جاری ہے، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی جہاں پانی چوروں کے خلاف گہرا تنگ کیا ہوا ہے ان کی جانب سے، وہی روزانہ کی بنیادوں پر غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف بھی ان کی جانب سے کارروائیاں وہ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کراچی کے شہریوں کو پانی کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی نہایت متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ہدایت پر شیری جناح کالونی میں RO پلانٹ کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ میئر کراچی نے RO پلانٹ کی مرمت کے لیے ایک ویڈیو بھی ٹویٹ کی ہے۔ ویڈیو میں متعلقہ عملے کو RO پلانٹ کی مرمت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ RO پلانٹ کا کنٹرول واٹر بورڈ کی سپرد بھی کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں میئر کراچی کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے شیری جناح کالونی میں موجود RO پلانٹ بند تھا۔ RO پلانٹ کو فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ شیری جناح کالونی کے مکینوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، جب تک اس منصب پر موجود ہیں عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے شعیب مختار، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نواب آف جوناگڑھ اسٹیٹ نواب محمد جہانگیر خان جی 67 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ نواب محمد جہانگیر خان جی گزشتہ کئی روز سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ جوناگڑھ ہاؤس میں ادا کی جائے گی، تفصیلات بتائیں گے سعادت حسین۔ جی بالکل، اس وقت میں جوناگڑھ ہاؤس میں موجود ہوں اور آج افسوسناک خبر یہ ہے کہ نواب آف جوناگڑھ اسٹیٹ نواب محمد جہانگیر خان جی آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک افسوسناک خبر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد غفار صاحب، ابو الغفار صاحب، جو اس حوالے سے بتائیں گے کہ نماز جنازہ نواب صاحب کی وہ کب ادا کی جائے گی، اس کے وقت کیا ہوگا۔ جی مجھے بتائیے گا کہ ایک افسوسناک خبر، ایک اثاثہ پاکستان کا نہیں بلکہ بر صغیر کا، کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور نماز جنازہ کے حوالے سے بتائیے کہ کل کتنے بجے ادا کی جائے گی؟ میں سب سے پہلے ریاست جوناگڑھ کی عوام کو دکھ میں برابر کے ہم شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کی بدولت موسم سہانا ہو گیا ہے۔ سمندر کی لہروں اور ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا ہے، تفصیلات بتائیں گے اقراوان۔ جی ہاں بالکل، اس وقت میں کراچی کے ساحل پر موجود ہوں اور دن بھر کی گرمی کے بعد، حبس کے بعد اب جب گھنے بادلوں کی چھاؤں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اور ٹھنڈی فضائیں چل رہی ہے، تو ایسے میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں بڑی تعداد نے رخ کیا ہے ساحل کا۔ اگر میرے کیمرہ مین احسن امین آپ کو دکھاتے چلے کہ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد کراچی کے ساحل پر موجود ہے۔ سمندر کی لہروں میں اور ٹھنڈی ہواؤں میں شہری موسم کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی کیمل رائڈ انجوائے کر رہا ہے تو کوئی گرما گرم بھٹا انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت بچیاں موجود ہیں، ان سے بات کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ دن بھر کی گرمی کے بعد اب جب موسم اچھا ہو گیا ہے تو انہیں پکنک کا کتنا مزہ آ رہا ہے، بتائیے گا۔ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور موسم بھی اچھا ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، لیکن اب جب آئے تو اچھا موسم ہو رہا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ بھی بڑی ایکسائٹیڈ لگ رہی ہیں، یہ بتائیں کہ کون کون سی رائڈ لی ہیں، کچھ کھایا پیا ہے، سمندر پر آئے اور گول گپے نہ کھائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں، گول گپے نہیں کھائے، لیکن ہم نے رائس لیے تھے، اس کے بعد رائڈ کی ہے اونٹ کیمل کی، دین
फिर गाड़ी में झूले, उसके बाद मज़ार शरीफ पे भी गए थे, उसके बाद हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, टिकटॉकें बनाई और फिर अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि खूब आप फहरिस्त तैयार कर कर आए थे एंजॉय करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ आना वसूल हो गया? जी थोड़ा बहुत क्योंकि टिकटॉक इतनी नहीं बनी, चार्जिंग खत्म हो गई। चार्जिंग खत्म हो गए। जी, तो आपने देखा कि ये जो बच्चियां हैं बड़ी खुश नजर आ रही हैं और मौसम को एंजॉय करें। अगर बात की जाए बारिश की, तो शहर के बेशतर मकामात पर जैसे बहरिया टाउन, गडा पर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि डीएचए फेज 2, कोरंगी, सीवियो में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और शहरी इस खुशगवार मौसम को खूब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कुछ बिजली बहरान की बात करें और आपको बताएं, कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबारी अफराद भी महफूज न रह सके और ताजरान सिंध इत्तेहाद ने लियाकताबाद की मार्केट्स में लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन हुसैन कुरैशी का कहना था कि एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी जानिब बिजली महंगी की जा रही है, ऐसे में कारोबार कैसे करें? काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगी बिजली और लोड शेडिंग का बेकाबू जिन ताजिर बिरादरी परेशान हो गई। बिजली की बंदिश ने लियाकताबाद की मार्केट वीरान कर दी। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद ने मार्केट में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग पर एतराजात खड़े कर दिए। वाइस चेयरमैन हुसैन कुरैशी कहते हैं, बिजली नहीं होगी तो कारोबार कैसे करेंगे? लोड शेडिंग तो इस वक्त 6 से 8 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है। 6-8 घंटे लोड शेडिंग का मतलब ये है कि आधा दिन और आधे से ज़्यादा दिन कारोबार का निकल जाना। जो कारोबार के, अगर आपने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया तो आप लोड शेडिंग फ्री करें, बिल वही आ रहे हैं, बिल कहाँ से भरेंगे, कारोबार कैसे चलेगा? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत को सोचना पड़ेगा। मार्केट के ताजरों ने के इलेक्ट्रिक से अपील की है कि वो तिजारती मराकज़ को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दे। मार्केटों को खुसूसन लोड शेडिंग से फ्री किया जाए और जो इन्होंने टैरिफ के आप देखें, इन्होंने जो बढ़ाया है यूनिट जो बिजली के बढ़ाएं, तो जो 25-30 हज़ार रुपये वाले 35,000 जिनकी सैलरी है, वो बेचारे बिजली का बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं, या खाएंगे कहाँ से, खाएंगे पिएंगे, वो तो खुद परेशान बैठे हुए हैं। ताजिर तंजीमों की जानिब से बिजली के टैरिफ में इजाफे के फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कैमरामैन उस्मान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम की आमद के बावजूद बास मकामात पर सफाई सुथराई के इंतजामात ना हो सके। नाजिमाबाद 7 नंबर की मस्जिद कबा और मदरसा चारों तरफ से सीवरेज के पानी में डूब गया। मस्जिद के बाहर गंदा पानी जमा होने के बायस नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद अपनी रिपोर्ट में। यूँ तो नाजिमाबाद 7 नंबर का वसी इलाका सीवरेज के नाकारा निज़ाम का मंजर पेश कर रहा है, मगर सबसे ज्यादा संगीनी ये है कि इलाके की मस्जिद कबा और इससे मुतसिल मदरसा गंदे पानी में डूबा हुआ है। नमाजी आता है, सारा के सारा गंदगी लेके अंदर आ जाता है। सुबह से शाम तक 5 टाइम सफाई करके थक गया हूँ। यहाँ ना मंत्री है, ना एमएनए है, ना एमपी है, ना कुछ काउंसिलर है, कुछ नहीं है, कोई नहीं आता है। तकरीबन 1 साल से सीवरेज का चारों तरफ से निज़ाम ख़राब है। अगर तकरीबन यहाँ पे मदरसे में हमारे 1000 से ज़्यादा तुलबा हजरात पढ़ते हैं, उसका नमाजियों को हमारे परेशानी होती है। साल भर से मौजूद गलाजत और इनमें पलते मच्छर और दीगर जरासीम बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से इतनी मुश्किल है, इतनी बदबू, ताफुन और मच्छर है, जिसकी वजह से तालिब इल्म बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे नमाजियों को इतनी परेशानी है, यहाँ पे लोग आने से इतना परेशान होते हैं। तालिब इल्मों को और नमाजियों को बहुत परेशानी होती है। मदरसे में मच्छर वगैरह आ जाते हैं, इससे काटते हैं तो बीमार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज लाइनों की सफाई का सिलसिला तवील अरसे से बंद है। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम है। कैमरामैन शकील खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन की भर्तियों का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तरीक़ाकार पर सौदाकार यूनियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाटर बोर्ड के अपने सर्विस रूल्स 1987 पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद रिपोर्ट के साथ। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिल चुका है और उसका दर्जा मिलने के बाद इसमें मुलाजमतों के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से। लेकिन मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट जो कि CBA है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, उनकी जानिब से एतराज़ात सामने आए हैं इन मुलाजमतों की फराहमी के हवाले से। इरशाद खान जो कि चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, फरमाइएगा मुलाजमतों की फराहमी तो एक अच्छा इकदाम है, इस पर एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन जो है वो शहरी इदारा है और शहर को पूरे को देखता है।
پانی کا نظام جو ہے وہ بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں یہ ہوا کہ جی وہ کیا نام ہے کوٹا سسٹم جو ہے وہ ڈالا گیا کہ 13 ویکینسیاں جو ہے وہ دیہی علاقوں کو دی جائیں گی اور 9 جو ہے وہ شہری علاقوں کو دی جائیں گی. دیکھیں جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے ہماری انتظامیہ پہ. انتظامیہ سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے کہا وہ کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب کس انداز میں آپ نے آئی بی ٹیسٹ کا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک لکھت میں آئی تھی جو ہمیں مجبوراً چلانی پڑی اور ہم جو ہے مطلب ان کے حکم کے مطابق چلیں. یہ بتائیے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو سی بی اے کا اگلا قدم اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے جی انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو حل کرائیں گے اور اگر نہیں ہوگا تو ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. ہم عدالت جا رہے ہیں اس کے اوپر کیس کرنے کے لیے. کسی صورت بھی انشاءاللہ کراچی والوں کے ساتھ حق تلفی ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ مقامی ادارے میں مقامی ملازمتوں کو جو ہے مقامی لوگوں کو روزگار دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سن کوٹے کو ترجیح دی جائے. یہ مطالبہ ہے سی بی اے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مطالبے کو اگر عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تو عدالتی جنگ کا آغاز کیا جائے گا. جی میئر کراچی نے شہر کے 25 ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کا عندیہ دے دیا. مرتضی وہاب نے کورنگی کازوے پر پل کا افتتاح کر دیا. ہر بارش میں بہہ جانے والی سڑک پر بننے والا پل 2 سے 3 کلومیٹر پر محیط ہوگا جسے 12 ماہ میں تعمیر کیا جائے گا. تفصیلات بتائیں گے شعیب مختار اپنی رپورٹ میں. پیپلز پارٹی کا کورنگی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ. بارشوں میں بہہ جانے والی سڑک کورنگی کازوے پر پل بنانے پر کام شروع کر دیا گیا. میئر کراچی نے پل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہر بارش کے دوران ملیر ندی میں طغیانی کے باعث کازوے زیر آب آ جاتی تھی لیکن اب اس پر باقاعدہ پل تعمیر کرنے جا رہے ہیں. مرتضی وہاب نے واضح کیا کہ پل کی تعمیر پر 4.5 ارب روپے لاگت آئے گی. 2020 کی اور 2022 کی جو تباہ کن بارش تھی اس میں آپ سب نے دیکھا کہ جو پانی کا فلو تھا جو پیچھے کی سائیڈ سے اتنا آ رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سڑک جو ہے غائب ہو جاتی تھی. پانی اس کو کراس اوور کر لیتا تھا, ٹاپ اوور کر لیتا تھا اور کئی روز تک یہ سڑک جو ہے لوگوں کے لیے قابل استعمال نہیں رہتی تھی. میں بتانا چاہوں گا 4.5 ارب روپے اس پروجیکٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے منظور کیے. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پل کی تعمیر سے کورنگی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو لوگ کریک ایونیو کی طرف سے آتے ہیں کورنگی کی طرف ان کو بھی کنیکٹیوٹی دے گا اور جو لوگ ایونچولی ملیر ایکسپریس وے کے ذریعے کاٹھور کی طرف جانا چاہیں گے, ایئرپورٹ کی طرف جانا چاہیں گے, ان کو آل دا وے کئیوں بعد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اسی جگہ سے ملیر ایکسپریس وے پہ چڑھ کے اپنی جو منزل ہے اس تک انشاءاللہ پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گے. افتتاحی تقریب میں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد, کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان, پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے صدر جاوید شیخ, علی راشد و دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین احسن امین کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پر مشاورت کس سے ہوگی, سعید غنی نے بتا دیا. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ہی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پر مشاورت حلیم عادل سے ہوگی. اپوزیشن لیڈر کو چاہیے منظر عام پر آئے. لوگ ذمہ داریاں پوری کرنے جیلوں میں چلے جاتے ہیں, یہ لوگ تھانوں میں جانے سے ہی ڈرتے ہیں. اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جیلوں میں چلے جاتے ہیں, جانے دے دیتے ہیں, کوڑے کھا لیتے ہیں. یہاں پہ تھانے جانے سے اگر کوئی آدمی ڈرتا ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو اپوزیشن لیڈر آپ اسی کو ہی سمجھتے ہو اور اسی سے مذاکرات کریں گے؟ فی الحال میرے سمجھنے کی بات نہیں ہے. جو اسمبلی کے رولز کے مطابق جو اس وقت نوٹیفائڈ جو اپوزیشن ہے حلیم عادل شیخ ہے, اسی سے ہی بات چیت ہوگی. بات چیت ہونی اسی سے چاہیے. آئے گا تو بات چیت کر لیں گے, آئے تو صحیح. ٹیلی فون پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا چیف منسٹر. گورنر ہاؤس کراچی میں آئی ٹی کورسز کے انٹری ٹیسٹ کا دوسرا سیشن مکمل ہو گیا. آج ہونے والے ٹیسٹ میں تقریباً 10,000 طلباء و طالبات نے شرکت کی. تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں. آئی ٹی کا میدان ہوگا ہمارا. کراچی میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا مشن تیز ہو گیا. گورنر سندھ کی جانب سے آج بھی جاری آئی ٹی کورسز میں داخلے کے لیے دوسرا سیشن ہوا. انٹری ٹیسٹ 45 منٹس پر محیط تھا جس میں 25 MCQs شامل تھے. ہر عمر کے افراد پر مشتمل 10,000 مرد و خواتین نے ٹیسٹ دیا. ٹیسٹ کو ڈیزائن کرنے والے اس کے 5 لاکھ رجسٹریشنز ہوئیں. سب کے ٹیسٹ لیے جائیں گے. امتحان ریاضی اور انگریزی کے سوالوں پر محیط ہے. یہاں پہ 10,000 لوگ آئے ہوئے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے اور 5 لاکھ لوگوں نے رجسٹر کرایا. ہم نے یہ ٹیسٹ خود بنائے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیا کہتے ہیں بیسکلی انگلش ہے اور میتھس ہے.
तो आपने इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी करके आनी है, ना भी करके आएँ तो अगर बैकग्राउंड है तो कर लेंगे, आप इंग्लिश में तो कर ही लेंगे, थोड़ी सी मैथ्स की तैयारी करके आ जाएँ। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने भी कामरान टेसूरी के इस इक़दाम को जदीद ज़माने के लिहाज से बेहतरीन करार दिया। गवर्नर साहब का ये इनिशिएटिव है जिसमें जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है और उस रिसर्च में जो चीज़ें हमें पढ़ानी है उन बच्चों को जो कि लायक हैं और वो बच्चे जिनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी पाकिस्तान में रहकर भी और अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें उधर भी। एंट्री टेस्ट देने वाले तालिबे इल्म भी गवर्नर सिंध की तारीफ किए बगैर ना रह सके। कहते हैं टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे। पेपर जो है वो 60% जो है वो इजी था, बाकी जो रिमेनिंग 40% था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, टफ था। टेस्ट इजी था और इतना हार्ड तो होना चाहिए ताकि जो है मेरिट की बुनियाद हो सके। इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर जो डिजिटली नहीं है, सेंस इतनी ज़्यादा नहीं रखते, उनको नहीं पता कि लिंक्डइन पे हम प्रोफाइल बना के कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं और मेन स्ट्रीम पकड़नी चाहिए ऑब्वियसली हमको। जेडीसी के जफर अब्बास ने भी IT कोर्सेज को नौजवानों के लिए बेहतरीन जरिया करार दिया। IT कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और Web3 के कोर्सेज सिखाए जाएंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कि नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी 67 उम्र में इंतकाल कर गए। जूनागढ़ हाउस में ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद सादत हुसैन से। सादत बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है नवाब स्टेट ऑफ जो है जूनागढ़ आज जो है वो इंतकाल कर गए हैं और नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी के इंतकाल की खबर जब जो है बाहर आई तो उसके बाद लोगों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अफसोस देखा गया और तो ताज़ियत के लिए जो है जूनागढ़ हाउस में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम जूनागढ़ हाउस में ही मौजूद हैं और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। साथ साथ जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी जो है वो ताज़ियत की जा रही है और इस जो है साने को कौमी सानिया करार दिया जा रहा है। साथ साथ जो है तफसीलात के मुताबिक कल यानी कि बरोज़ जुम्मा जो है नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। 12 बजे के वक्त कल जो है जज़ खाकी जो है वो जूनागढ़ हाउस में लाया जाएगा और यहीं पे ही जो है नवाब साहब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फिर एक प्रोटोकॉल एक काफ़िले के साथ जो है फिर यहाँ से जो है मवाज घोट बाबा जो जूनागढ़ है वहाँ पे ले जाया जाए और वहीं पे जो है तकरीबन 3 बजे 3:30 या 4 बजे के वक्त जो है वहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी ठीक है, सादत हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि जूनागढ़ स्टेट नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी 67 उम्र में इंतकाल कर गए हैं। जूनागढ़ हाउस में ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और नमाज जनाजा के हवाले से बताया जा रहा है कि कल बाद नमाज जुम्मा नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में वेस्ट जोन में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए। वेस्ट जोन में सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात किए गए हैं ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से जो इस वक्त DIG वेस्ट के हमरा मौजूद हैं। जी अनुषा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर भी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वेस्ट जोन में क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ DIG वेस्ट फिदा मस्तोई साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। बताइएगा वेस्ट जोन में जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आता है क्या इंतजाम जो है मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से किए गए हैं? जैसे बाबुल में बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, वहाँ पर मजालिस होती हैं और दीगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी तादाद में इमाम बारगाह बने हुए हैं, उस हवाले से किस तरीके से आपने बैलेंस किया सब कुछ? जैसे आपने जिक्र किया हमारे पास 111 जो हैं इमाम बारगाहें हैं और कोई तकरीबन 2600 के करीब मजालिस जो हैं उनका इनकाद होता है इन पूरे 10 दिनों में। तीसरा ये है कि जो शुरका आते हैं ज़रूर वो व्हीकल यूज़ करके आते हैं, कोई कार में आता है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, बसेस आती हैं, तो उनके पार्किंग के हमने इंतजामात और वहाँ पे सिक्योरिटी ये तीनों हमने किए हैं। तो 3 लेयर सिक्योरिटी है जो कि हमने हर जुलूस पे और हर जो मजालिस हैं उन पे हमने किए हैं।
मुकद्दम हस्तोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिससे हमारी इनसे बात हुई। इन्होंने बताया है कि वेस्ट जोन में सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं, एसएसपी सेंट्रल, एसएसपी वेस्ट, उनको भी जो है वो मुंतसमीन से मिलाया गया है और बाकायदा तौर पर राब्ते में है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पुलिस जो है वो राब्ते में है तमाम शिया उलमाए कराम से, और कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त रखा गया है, क्योंकि काफ़ी मजालिस और जो जुलूस हैं वो जो है वो निकाले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, दोनों पे पूरे वेस्ट जोन के अंदर ही सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट रखा गया है। जी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ हो गया। फ्रेंड्स ऑफ एमल कासी ग्रुप की जानिब से सदर की नशिस्त के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एमल कासी उम्मीदवार हैं। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी अपनी रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुआरके के लिए वकला मुतहरिक। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की नशिस्त के लिए फ्रेंड्स ऑफ एमल कासी ग्रुप की जानिब से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एमल कासी का नाम सामने आ गया है। अपने मंशूर के हवाले से एडवोकेट एमल कासी कहते हैं, कैरियर का आगाज करने वाले वकला को तरक्की के मौके देंगे। खवातीन वकला की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अमली इक़दामात किए जाएंगे। हमारी जो भी दोस्तों की है, हम लगे रहते हैं कि किसी तरह हम अपनी जो खोई हुई हमारी तकरीम में इज़्ज़त है, डिग्निटी ऑफ ब्लैक कोर्ट है, उसकी हम बात करते हैं। और यंगस्टर्स के लिए प्रोग्राम्स ऐसे हों कि वो पनप सकें। पहले 2-4 साल जो हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड किसी प्रोग्राम में चल रहे हों, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और फ्लॉरिश कर सके आगे। साबिक नायब सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट शाजिया कासी ने कहा कि एडवोकेट एमल कासी का 22 साल करियर इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा वकला के इत्तेहाद और वकला बरादरी की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है। एडवोकेट एमल कासी अच्छा इंतखाब साबित होंगे। एक तो ये है कि इज नॉट अ कम्प्रोमाइजिंग पर्सन। वो अगर वकला के साथ खड़े हैं तो वो वकला के साथ खड़े रहेंगे। वो किसी जज के लिए तो एहतजाज नहीं करने वाले, ना में किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बार एसोसिएशन है, ये बार रूम्स हैं, ये बार काउंसिल्स हैं। हमने यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीनियर लॉयर्स हों चाहे वो यंग लॉयर्स हों, हमने उनके मसाइल को देखना है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात नवंबर में होंगे, जिसमें 4000 से जायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन साजिद अली उमरानी के हमरा शहरयार सिद्दीकी, सिटी 21। कराची के चिड़ियाघर में एक ऐसा पार्क भी मौजूद है जो आज़ादी पाकिस्तान से 42 साल कबल तामीर हुआ, जिसकी देखभाल न हो सकी। नए डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन ने पार्क की असल शक्ल में बहाली की ठान ली। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। अगर आप पुराने ज़माने की बनी तामीरात और तफरीही मकाम देखना चाहते हैं तो चले आए कराची चिड़ियाघर, जहाँ का व्यू माउंट पार्क आपको दूर कदीम की याद ताज़ा कर देगा। सन 1905 का तामीर शुदा पार्क दोबारा असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। पार्क में लगे नायाब दरख्त और इन पर लटक झाड़ इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा रही हैं। जहां यहां आज भी लाल पुरानी ईंटें देखने को मिलेंगी। दौरे कदीम का ये पार्क उस वक्त के चेयरमैन कराची म्यूनिसिपैलिटी ब्यो माउंट एसओ ने तामीर करवाया था। सीनियर डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज का कहना है कि लोग अब बेहतर माहौल से मुस्तफीद होंगे। पुराने जमाने की झलक आज भी चिड़ियाघर में मौजूद है। यही वजह है कि हम पार्क को असल शक्ल में बहाल करने जा रहे हैं। 125 साल जो है वो पुराना पार्क है और इसको हम जो है वो रेनोवेट कर रहे हैं। 80% काम इसमें हो चुका है और ये जो नई जनरेशन है वो ख़ास तौर पे जो है इस पार्क में आती है और वो अपनी जो है तारीखी पार्क को देखती है और एंजॉय करती है। पार्क में कहीं 100 और कहीं 150 साल पुराने दरख्त भी लगाए हुए हैं, जहां बच्चे बड़े सभी आकर सेल्फियां बनवा रहे हैं। जुनैद जावेद, सिटी 21, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।